وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے سورہ بقرہ کی نئی ایپیسوڈ لائے ہیں، آیت نمبر 178 سے 182 تک انشاءاللہ۔ تو آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، ان اللہ غفور رحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا، اے، یہ حرف ندا ہے۔ اب پکارا جا رہا ہے کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے۔ آمنا، ایک آدمی ایمان لایا، آمنو، بہت سارے لوگ ایمان لائے، تو یہ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں سے مخاطب ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھ سے اور آپ سے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کتبہ، کتبہ فرض کر دیا گیا، کتبہ لکھ دیا گیا۔ کتبہ کا آفتابہ روٹ ورڈ ہے، اسی سے لفظ کتاب بھی بنا ہے، لکھی ہوئی چیز۔ اور کتبہ جو ہے یا کتابن جب آتا ہے قرآن مجید میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا۔ کیا چیز فرض کر دی گئی؟ کس پہ کی گئی؟ کتبہ علیکم، علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ القصاص، قصاص بدلہ لینا۔ کس کا بدلہ؟ فی القتل، مقتولوں میں، یعنی جو قتل ہو جائے اس کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ جو ہے قانون دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس طرح سے اب بہت سارے قانون جو ہیں وہ سورہ بقرہ میں آئیں گے اور یہ ہماری توجہ مانگتے ہیں۔ الحق کیا ہے؟ الحر، الحر آزاد، بالحر بدلے آزاد کے، یعنی جب قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا تو آزاد کے بدلے آزاد، والعبد، اور غلام، بالعبدی، بدلے غلام کے، والانثی، اور عورت، بالانثی، بدلے عورت کے، یعنی ان کے بدلے وہی قتل ہوگا جو ہے، آزاد ہے تو آزاد قتل ہوگا، غلام ہے تو غلام قتل ہوگا، اور عورت ہے تو عورت، اور مرد ہے تو مرد۔ فمن عفیا، پس جو کوئی معاف کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا، لہو، اس کو، اس کے لیے، من اخیہ شیئن،
तो इसमें देखें उफिया का मतलब है माफ कर देना, और माफी से मुराद यहाँ पर है खून बहा लेना, या खून बहा का अरबी में कहते हैं दियत, कि दियत लेना जो है वो माफ करना होता है। तो फमन उफिया लहू, जो माफ कर दिया गया, यानी जो राजी हो गया दियत लेने के लिए, मिन अखीही, अपने भाई से, यानी अपने वारिस से, जो भी उसका वारिस है उससे वो राजी हो गया दियत लेने के लिए। शयउन, कुछ भी, पत्तिबाउन, तो बस पैरवी करना, बात मानना। तरीका क्या होना चाहिए? बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, जो भी कानून है, जो भी तरीका है, उसके हिसाब से अमल किया जाएगा दियत पर। वह अदाउन, और अदा करना, इलैही, उसकी तरफ, भी ihsan, अच्छे तरीके से, यानी अब जब अदायगी होगी तो बहुत अच्छे तरीके से होगी, टाल मटोल नहीं होगा, और क्या कहते हैं भाग नहीं जाएगा बंदा। चले हम इसकी तशरीह बाद में करेंगे, अभी एहसान ऐसा आसान के तरीके से। जालिका, ये है तखफीफुन, कमी, खास का रूट वर्ड है, तखफीफुन, कमी, में रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमतुन, और रहमत है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है और कमी है कि जिसने दियत जो है, दियत को भी उसने बता दिया हमें एक तरीका। फमन, पर जो कोई एतदा, जाती करे, बादा ज़ालिका, इसके बाद अब कानून बना दिया फिर भी कोई जाती करेगा, नहीं अमल करेगा इस कानून पे, फलहू, बस उसके लिए है अजाबुन अलीम, अजाब, अजाब, और अलीम, अलिफ लाम मीम इसका रूट वर्ड है, और अलम कहते हैं, ये नाउन है, उसको कहते हैं दर्द, और अलीम सिफत है कि वो कैसे सिफत बन गए, अलीम, दर्द देने वाला अजाब उसको दिया जाएगा। कब मिलेगा? क़यामत में मिलेगा, दुनिया में तो भाग जाएगा, क़यामत में तो नहीं भाग सकता। वलकुम, और तुम्हारे लिए है, फिर क़िसासी, क़िसास में, हयातुन, जिंदगी, या उलिल अलबाब, या ये भी हर्फ निदा है, और किनको पुकारा जा रहा है, किनके लिए जिंदगी है? उली, उली का मतलब होता है वाला। अलबाब जो है ये लुब कहते हैं अकल को, और अलबाब उसकी जमा हो गई, तो या उलिल अलबाब, ए अकल वालों, तुम्हारे लिए इसमें जिंदगी है, और इसलिए ये कानून बनाया गया है, लालकुम, ताकि तुम, शायद कि तुम, तत्तकून, परहेजगार बन जाओ। अब देखें, परहेजगारी सिर्फ नमाज रोजे की नहीं होती, परहेजगारी अल्लाह के कानून पे अमल करने से भी होती है। अच्छा जी, अब क्या कहा? कुतिबा, फर्ज कर दिया गया, लिख दिया गया, अलैकुम, तुम पर। अब ये कि दूसरा कानून आ रहा है, क्या फर्ज किया गया? इजा, जब, हदरा, हदरा, हाजिर हो, आए, क्या चीज? अहदा कुमुल मौतू, अहद एक, कुम, तुम में से किसी एक पर, अल मौतू, मौत, यानी ऑफ कोर्स मौत आ जाए का मतलब ये होता है कि आपको अलामतें, निशानियां पता चल जाएंगे, बस अब ये बंदा नहीं बचने वाला। तो इंसान को खुद भी बार दफा पता चल जाता है। तो अगर ऐसी सूरत हो जाए, इन तरह का खैरा, अगर वो छोड़े माल, खैरा के मतलब होता है भलाइयां, नेकियां, और एक मतलब होता है मालो दौलत। तो इन तरह का खैरा, अगर वो छोड़े माल, तो क्या करना चाहिए उसको? निल वसीयतु, तो उसको वसीयत करनी चाहिए। लिल वालिदैनी, वसीयत किसके लिए करे? लिल वालिदैनी, वालिदैन के लिए। वालिदैन कौन है? माँ बाप हैं। और किसके लिए वसीयत करे? वल अकरबीना, और रिश्तेदारों के लिए। आफर आबाज का रूट वर्ड है अकरबीन, जो रिश्तेदार हैं, करीबी। बिल मारूफ,
अच्छे तरीके से और जो भी मारूफ है, जो दस्तूर है उसके मुताबिक। इसको क्या कहा गया? ये वसीयत करना क्या है? हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये हक है, ये लाजिम है मुत्तकी लोगों पर, सभी पर लाजिम है, लेकिन मुत्तकीन को स्पेशल कहा गया है कि उनको तो करना ही करना चाहिए ये काम। वैसे देखें, ये कहा गया कि ये आयत जो है ये मनसूख है और वसीयत के तो अब जो हैं वो आ गई हैं सूरह निसा में, लेकिन बहरहाल जहाँ पर कहीं पर भी इस तरह की लोगों को इल्म नहीं होता है वसीयत का, तो वो उनको वसीयत करने का हक है। और वैसे भी तिहाई माल में से वसीयत की जाती है। तो कहा वसीयत कर लो। फमम बद्दलहू, अब जो वसीयत लिखवा रहा है अगर उसने उसको बदल दिया, बादा मा समिअहू, बादा इसके बाद, माँ जो समिआ सुना, हु उसने, किसने? लिखने वाले ने। फइन्नमा, पस तो सिर्फ इस्मुहु, गुनाह उसका, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर है, युबद्दिलूनहु, जो बदल डालते हैं उसको। अब ये के बदलने की क्या सूरतें इंशाअल्लाह हम अभी बताएंगे आपको। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, समीउन, सुनने वाला है, बहुत ज्यादा सुनने वाला है, अलीमुन, खूब जानने वाला है। ये अल्लाह की दो सिफात बयान की गई हैं कि अल्लाह सुन भी रहा है उसकी जो वसीयत लिखवा रहा है और जान भी रहा है उसको कि जो लिख रहा है कि सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है। फमन खाफा, पर जो डरा, मिन मूसिन, वसीयत करने वाले से। मूसिन बिस्मिल फाइल है ये, मूसिन वसीयत करने वाला। क्या 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 चीज कर रहा है वो? किस चीज से डर रहा है वसीयत करने वाले की? जनफन औ इस्मन। जनफन कहते हैं तरफदारी, यानी वो माइल है किसी की तरफ, माइल होना भी कहते हैं जनफन, तरफदारी करना, एक तरफ जाना, माइल होना, यानी किसी की तरफ, हकदार के अलावा किसी और की तरफ वो माइल है। और इस्मन, या कोई गुनाह के काम की वसीयत कर रहा है, तो क्या है? फअस्लहा, तो फिर क्या है? सुलह करा दे, यानी ठीक कर दे। बैनहुम, उनके दरमियान, फला, पस नहीं, इस्मा, गुनाह, अलैहि, उस पर। तो ये वसीयत जो लिख रहा है वो जो है उसको, उससे बात कर सकता है वसीयत करने वाले से और उसको तवज्जो दिला के ठीक करा सकता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो ये अल्लाह की दो सिफात यहाँ बयान हुई है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भी कोई बात कहते हैं उसके बाद फौरन अल्लाह की सिफात आती है कि अगर अब किसी से गलती हो गई है वसीयत करने वाले से या लिखने वाले से, तो फिर क्या है कि अल्लाह से माफी मांग लो। अल्लाह बड़ा गफूर है, बख्शने वाला है। ये फऊल के वजन पर है, मुबालगे का सीगा है, और रहीम, बहुत रहम करने वाला है। देखिए आयतें तो बड़ी कम है, लेकिन ये कि बड़ा जबरदस्त कानून इसमें बयान किया गया है। और अब हम इसको इंशाल्लाह तफसील करेंगे इसकी कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे क्या फरमा रहे हैं। अब ये यहाँ से जो है ना ये कानून शुरू हो गए हैं, और सुभान अल्लाह, सूरह बकरा को शुरू में रखने की वजह भी यही है कि इसमें इस्लामी कानून बयान किए गए हैं। अच्छा जी, तो पहला कानून ये आया है हमारी जो अब तक जितना हमने पढ़ा है कि इसमें ये क्या कहा गया है कि तुम पर क़िसास फर्ज कर दिया गया। बदला लेना जो है वो मर्दों के बारे में मख्तूल के साथ। अब ये कि सुभान अल्लाह, ये देखें अल्लाह ताला इसमें ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या है कि हयात है। उलिल अलबाब, ये लोगों सुन लो कि क़िसास में हयात है, यानी हुकूमत का कानून होना चाहिए कि किसी ने किसी को मार दिया है तो फिर उसका बदला लिया जाएगा, उसको जो है उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी, जान के बदले जान है। और इस्लामी कानून में तो जान के बदले जान है और
आज़ा के बारे में भी क़िसास है। सूरह निसा में तफसील से आया है कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, और हर एक का जो है जख्मों का क़िसास है। तो यहाँ पे हम जान की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जान की बात बयान की गई है कि तरीका ये होता था पहले कि अरब माशरे में कि लोग जो हैं आज़ाद को अगर कोई मार देता था, कोई आज़ाद आदमी किसी आज़ाद आदमी को मार देता था, तो वो कहते थे कि इसके बदले तुम हमारे गुलाम को मार दो, हमारे आज़ाद को मत मारो, गुलाम को मारो। तो अल्लाह ताला ने ये कानून बनाया कि नहीं, आज़ाद ने मारा है तो आज़ाद ही को मारा जाएगा, और जिसने मारा है उसी को मारा जाएगा, उसी को डेथ पेनल्टी दी जाएगी। और अगर गुलाम है तो गुलाम के बदले गुलाम होगा, और कोई औरत है तो औरत ने कत्ल किया है तो औरत ही को कत्ल किया जाएगा। और अरब में ये भी दस्तूर था कि अगर एक उनका सरदार मारा जाता था तो वो कहते थे कि ये हमारा सरदार तो 10 आदमियों के बराबर है, हम तुम्हारे 10 आदमी मारेंगे, और ये हमारा जो है औरत ने मारा है तो ये औरत नहीं मारी जाएगी, इसके बदले तो हम जो है वो इतनी औरतें मारेंगे क्योंकि ये हमारी सरदारनी थी। तो ये जो है ना, इस तरह की चीजें बहुत आम थी। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत आई कि इस माशरे में ये कानून आया, और न सिर्फ उनके लिए आया बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये इस्लामी कानून बन गया। सुभान अल्लाह। देखिए, इससे पता चला कि इस्लाम जो है वो सिर्फ रोजे नमाज का नाम नहीं है, इस्लाम इज ए वे ऑफ लाइफ। ये हमें तमाम बहुत सारी चीजों के मुतालिक हिदायत देता है पूरी जिंदगी गुजारने की। तो ये वाकई देखे ना, इंसान का जब किसी का कत्ल हो जाता है तो उसको चैन नहीं आता जब तक कि वो बदला ना ले ले। और आज भी आप ये देखें कि हमारे जो माशरे हैं, जो कौमें हैं, जो कबीले हैं, उनमें ये है कि वो जो है मारते हैं, और अगर आदमी कातिल छुप जाए तो किसी और को मार के आ जाते हैं, उस खानदान के बंदे को, और फिर वो बंदा जो है वो बदला लेने आता है, उनके लोगों को मारता है। तो जब हुकूमत कानून नहीं बनाती तो लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, और फिर जो है इस तरह की कत्ल और गारत गरी बढ़ती चली जाती है, और नस्ल दर नस्ल माएँ अपने बच्चों को बड़ा करती हैं कि बदला लेना है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये कानून दे दिया कि जो जिसने कत्ल किया वो उसको बदला देना पड़ेगा। अब फिर क्या कहा है, फमन उफिया लहू, फिर कहा कि जो माफ कर दे। माफी की सूरत तो ये है कि वो खून बहा लेने पर राजी हो जाए, जिसको अरबी में दियत कहते हैं। और वो अरब में तो 5 ऊँटों की कीमत होती थी पहले। अरब मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ है दियत उसकी, तो कि कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो जो खून बहा की है तो वो भी अल्लाह की तरफ से बड़ी आसानी है कि फिर वो बस करना क्या है कि उनको राजी करना है, जिनका बंदा मरा है उनको राजी करना है। और जो भी अगर गवर्नमेंट ने कुछ मुकर्रर किया है तो वो देना है, और अगर उससे भी ज्यादा वो मांगते हैं तो वो भी दे के राजी कर लें, इसलिए कि जिंदगी तो नहीं आती ना बार बार, एक दफा चली गई तो चली गई, और फिर आप बच जाएंगे अगर आपने कत्ल किया है। तो कहा कि फिर वारिस से वो दियत पे राजी कर ले उसको, तो और उस दियत को अच्छे तरीके से अदा करे। अब देखिए, अच्छे तरीके से अदा करना क्या होता है, अदाउन इलैहि बिइहसान क्या होता है कि आप उस दियत को बाकायदा अदा करें। ये ना हो वादा कर लिया और दिया नहीं, और ये कि हमने जो है वो उसको जो है भाग गए वहां से, कुछ भी पैसे नहीं दिए, दूसरी कंट्री चले गए, कुछ हो गया। तो ये चीज बहुत गलत है। ये अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह की तो बड़ी मेहरबानी है कि उसने तुम्हें ऐसा कानून दिया। और अगर तुम में से कोई ज्यादती करेगा तो याद रखो कि उसके लिए अल्लाह ने बड़ा दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। हकीकत यही है कि ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर कि उसने जो है वो क़िसास रखा है और दियत रखी है।
اب دیکھیں بنی اسرائیل میں جو تھے، جو قانون تھا ان کے ہاں تو دیت تھی ہی نہیں، صرف قصاص کے بدلے قصاص تھا۔ یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دیت تھی ہی نہیں، خون بہا تھا ہی نہیں، بس جان کے بدلے جان لی جاتی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی کہ دیت کا قانون جو ہے وہ یہ بھی دے دیا کہ تم اس کو راضی کر لو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ، دیت کے علاوہ جو ہے وہ بغیر دیت کے بھی لوگ معاف کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں لوگ معاف، کیونکہ جب قتل عمد نہیں ہوتا، دیکھیں قتل کی دو صورتیں، ایک قتل عمد اور ایک قتل خطا۔ قتل عمد کیا ہوتا ہے کہ جو انسان جان بوجھ کے قتل کرے، بھئی دو لوگ لڑ رہے ہیں تو اب ایک نے ایک کو مار دیا تو جان کے مارا نا، اس لیے کہ دونوں لڑ رہے تھے اور دونوں میں سے کوئی نہ کوئی تو مرتا ہی، وہ کیونکہ نکالی نہیں تھی گن انہوں نے، جس کا نشانہ لگا وہ مر گیا۔ تو یہ قتل عمد۔ ایک ہوتا ہے قتل خطا کہ آپ اپنی گن صاف کر رہے ہیں اور آپ کا خیال ہی نہیں ہوا کہ گن چل گئی اور جو کوئی جو نشانہ جس پہ گیا وہ بیچارہ مر گیا۔ یہ ہوتا ہے قتل خطا، ہے نا۔ اور قتل خطا اور بھی ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ نے دھکا دیا کسی کو سیڑھیوں سے، وہ تھا سیڑھیوں پہ اور وہ گرا اور وہ مر گیا، لیکن آپ کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا، آپ نے صرف دھکا دیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے جب دو آدمی لڑ رہے تھے اور وہ گئے اور انہوں نے اس کو ایک مکہ مارا تاکہ دوسرے کو بچا سکیں، تو وہ آدمی ایک مکہ مارنے سے مر گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قتل عمد نہیں تھا، یہ قتل خطا تھا۔ تو یہ قتل عمد ہوتا ہے، قتل خطا ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال قتل تو قتل ہے۔ تو اب اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، قصاص بھی اور دیت بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور کہا کہ تمہارے لیے زندگی ہے، اس میں معاشرے میں فساد نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے معاشرے میں بے سکونی اور بے آرامی نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس کا بندہ مارا جاتا ہے اس کا تو خون کھولتا رہتا ہے، اس کے جسم، اس کو جو ہے دماغ میں پریشانی رہتی ہے، اور وہ پھر ضرور کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی تو کہا کہ یہ اللہ نے جو یہ قانون بنا دیا ہے، تم اس قانون کو اپنے کنٹریز میں بناؤ، اس پہ عمل کرو، اور اس سے معاشرہ جو ہے اس میں بگاڑ اور فساد نہیں ہوگا۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ قتل پہ قتل کیے جاتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں اور کوئی پکڑنے والا نہیں ہے ان کو۔ تو یہ بات ہے کہ وہ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں اگر نہیں پکڑے جا رہے ہیں تو اللہ کے ہاں تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اس لیے کہ کسی کو جان بوجھ کے قتل کرنا، تو اسلام میں تو یہ ہے، ایک سورہ میں یہ آیت آئی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ وہ بندہ زندہ رہتا تو دنیا میں کیا کیا اچھے کام کر جاتا، اور اگر کسی نے کسی کو مرنے سے بچایا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ وہ کتنے اچھے کام کرے گا اس دنیا میں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے قانون بہت بہترین ہے۔ اور دوسرے یہ کہ دیکھیں نا، اگر کوئی مارنے والا ہے نا، کہ بھائی لوگ ہوتے ہیں جرائم پیشہ، لوگ تو پیسے لے کے جو ہے باقاعدہ مارتے ہیں، دوسروں کے لیے پیسوں کی خاطر مارتے ہیں، لیکن اگر کسی کو یہ یقین ہو اور کسی ملک میں یہ قانون ہو کہ جان کے بدلے جان، تو اسے یہ ڈر رہے گا کہ اگر میں مار رہا ہوں اور میں پکڑا گیا تو مجھے بھی مارا جائے گا۔ تو یہ خوف اور یہ ڈر جو ہے یہ اس کو دوسروں کے قتل سے باز رکھتا ہے، اور جگہ جو ہے اس جگہ پہ بدامنی اور بے سکونی نہیں ہوتی۔ تو سبحان اللہ اللہ کے قانون ہیں، بہترین ہیں، ہم اگر عمل کریں گے تو ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ متقین میں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنے والوں میں سے ہوں گے۔
अच्छा, ये दूसरा कानून आ रहा है, कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत। क्या अब देखें, ये आयत जो है इसके बारे में कहा जाता है ये मनसूख है, क्योंकि बाकायदा अब जो है वो वसीयत यानी सूरह निसा में पूरे लोगों के बता दिए कि लड़की का हिस्सा कितना है, लड़के का कितना है, वालिदैन का कितना है, बीवी का कितना है, सास का कितना है। तो सारे जो हैं हिस्से मुकर्रर कर दिए। लेकिन ये आयत पहले की है जिस वक्त के ये सूरह निसा की आयतें नहीं आई थी, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि ये आयत मखसूस है, यानी कुछ ऐसे हालात हों जहाँ पे लोगों को हिस्सों का भी नहीं पता है और जहाँ लोग जो हैं वो कुछ जानते भी नहीं हैं, तो वो वसीयत कर सकते हैं। और वैसे भी देखें वसीयत के बारे में तो ये है कि हर इंसान को अपनी वसीयत तैयार करके रखना चाहिए। स्पेशली जो लोग हज पे उम्रे पे जाते हैं तो वो वसीयत अपनी तैयार करके जाएं, और जिनके पास कोई भी वैल्यूएबल माल है वो अपनी वसीयत तैयार करके लिखें। इसलिए कि ऐसे ममालिक में जहाँ इस्लामी कानून नहीं है तो वो क्या होता है, पूरी चीजें जो है वो आपकी गवर्नमेंट को चली जाती हैं, तो इसलिए बड़ा जरूरी है। खैर यहाँ पे तो विल का जो है ना, विल कहते हैं ना इसको, वसीयत को, तो बाकायदा विल के जो है वो पेपर्स होते हैं और उसको बाकायदा से बना के साइन अप करके अपने पास हमेशा रखना चाहिए। तो विल के लिए कहा गया है कि जब वसीयत करनी हो, विल बनानी है, तो अगर इंसान पहले तो नहीं बनाता ना, इंसान मोस्टली तो नहीं बनाता है, लेकिन जब उसको लग रहा है कि बहुत बीमार ही है और ये है कि इस बीमारी में नहीं बचेगा वो, तो फिर क्या है कि ऐसे हालात में उसको वसीयत तैयार करा लेनी चाहिए अपनी। और क्यों? इसलिए कि फिर बाद में लड़ाइयाँ होंगी, फिर जो कोई ताकतवर होगा, जो कोई माइट इज राइट वाला कानून होता है फिर जंगल का, तो कि फिर वो कब्जा कर लेगा सारे माल पे। तो जो औलाद ऐसी होगी या कोई भाई ऐसा होगा या कोई भी हर शख्स जो है पैसे की उसमें रहता है हिर्स में, तो कहा कि तुम जो हो वसीयत कर दो अपने माल की, अपने वालिदैन के लिए करो, माँ बाप के लिए करो, रिश्तेदारों के लिए करो, और ऐसे गरीब गुरबा के लिए करो। क्योंकि ये भी होता है कि कभी अक्सर स्पेशली यहाँ पे हम देखते हैं कि माँ बाप भी बड़े माल दौलत वाले हैं, औलाद भी बड़ी माल दौलत वाली है, तो फिर उनको चाहिए लोगों को कि वसीयत उनके हक में कर जाएं जो उनके कजन्स हैं, जो उनके खालाजाद, मामूजाद, चचाजाद भाई जो जरा कम हैं, तो उनके लिए कुछ वसीयत कर जाएं। अब देखें ये भी है कि वसीयत कितनी करें। वसीयत जो है इंसान अपने 1/3 माल में से कर सकता है। ये अब की बात है जबकि हिस्से बता दिए गए अल्लाह की तरफ से, उसके बावजूद वो जो है अपने 1/3 माल में से वसीयत कर सकता है। क्योंकि हमें मिलता है कि अब्दुल्ला साद बिन अबी वक़ास जो हैं उनके बारे में आता है कि वो जब एक दफा बड़े बीमार हो गए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपको गवाह बनाता हूँ और मैं अपना सारा माल सदका करना चाहता हूँ। बहुत बीमार थे वो, तो उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों, तुम्हारी तो औलाद है? तो उन्होंने कहा मेरी तो बस एक बेटी है, तो और उसको कुछ इतनी जरूरत नहीं है पैसे की, और मैं सारा माल सदका करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने बच्ची के लिए माल छोड़ जाओ, ये अच्छा है, बजाय इसके कि तुम फकीर छोड़ जाओ उसको और वो फिर दूसरों से मांगे। और फिर आपने कहा, फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं आधा माल कर देता हूँ। तो आप ने फरमाया कि नहीं, 1/3 माल की तुम वसीयत करो। और 1/3 माल जो है वो इंसान वसीयत किस तरह कर सकता है? लेकिन ये भी जो है हमने आपको बताया कि अपने गरीब रिश्तेदारों के हक में वसीयत कर सकता है। क्योंकि देखें जो आपके बाकी जो है ना वारिस, उनको तो मिलेगा ही अपना हिस्सा, लेकिन 1/3 माल में से आप नेक कामों की वसीयत करें, आप मदरसों की करें, इस्लामिक स्कूल की करें, मस्जिदों की करें, आप किसी को एजुकेशन के लिए करें, किसी को पढ़वा दें बच्चों को, किसी ऐसे इदारे की करें कि जो दीन का काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी मदें हैं कि जिसमें इंसान
اپنے مال کی وصیت اس کو کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ۔ اس کے مراد یہ ہے کہ جب انسان وصیت لکھواتا ہے تو بعض دفعہ وہ غلط جو ہے وہ وصیت کرتا ہے۔ مثلا یہ کہ وہ کہے کہ بھئی وصیت میں نا فلاں جگہ میرا مال دے دو، تو دوسرا آدمی بتا سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ حقدار اور لوگ ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ تو وہ مال جو ہے، یہ مطلب ہے کہ اس میں گناہ نہیں ہے کہ اگر کوئی وصیت سننے والا، وصیت لکھنے والا اس کو مشورہ دے کے بتا دے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ غلط نہ لکھے، یعنی لکھوا تو وہ کچھ رہا ہے، فرض کریں وہ بیچارہ اتنا بیمار ہے، اٹھ کے دیکھ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے کیا لکھا، تو آپ نے اگر غلط لکھ دیا لکھنے والے نے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس پر تو بڑا گناہ ہے اگر وہ بدل ڈالے، غلط لکھ دے۔ اور ایسا کرتے ہیں لوگ، ایسا لوگ کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرے سوتیلے بچوں کو بھی اس میں سے حصہ دینا، مگر وہ اس میں یہ لکھ دیتا ہے کہ میرے سوتیلے بچوں کو بالکل حصہ نہ دینا۔ اب اسے تو یہ بات پتہ ہی نہیں نا، وہ تو بیمار آدمی، تو اٹھ کے دیکھا بھی نہیں اس نے اور بس سائن کر دیے۔ تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ غلط آپ جو ہیں وہ وصیت پہ وصیت لکھیں۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر وصیت کرنے والا کوئی غلط وصیت کر رہا ہے تو بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی فلاں زیادہ وہ ہے، اس کو آپ دے دیں۔ تو یہ مطلب ہے اصلاح کرنے کی، کہ درست کروا دے اور یہ کہے کہ بھئی آپ ایک آدمی کو اتنا زیادہ مت دیں، آپ دوسروں کا بھی خیال کریں، فلاں کے ساتھ بھی اچھا جو ہے معاملہ کریں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے اور پھر توبہ مانگتا ہے تو اللہ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتی ہوں کہ ایک عورت ہے، وہ ان کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی، تو بیٹا تو پرواہ نہیں کرتا تھا اور چھوڑ کے چلا گیا دوسرے کنٹری، تو بیٹی کے پاس اماں رہتی تھیں اور اماں بڑی دولت مند تھیں، تو بیٹی کو لالچ آئی، بیٹی اور اس کا شوہر اور اس کے بچے، تو بیٹی کو لالچ آئی کہ وہ جو ہے اماں سے ساری دولت اپنے نام کروا لے، ایسا نہ ہو کہ کبھی بھائی آ جائے اور وہ پھر حصہ لے جائے، خدمت تو میں کروں ماں کی۔ تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ ساری دولت جو ہے نا وہ میرے نام لکھ دو۔ تو اماں نے کہا نہیں بیٹا، ابھی تو میں اپنے حیات ہوں اور میرے بعد تو پھر ملے گی تمہیں۔ وہ نہیں مانی، تو بیٹی نہیں ماں نہیں مانی، بیٹی بہت ناراض ہوئی، مگر ظاہر بات ہے کچھ عرصہ گزرا، تھوڑی تلخی رہی، کچھ عرصہ گزر گیا، اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کی شان، ایک حادثہ ہوا اور بیٹی مر گئی، بچوں سمیت مر گئی اور شوہر اس کا زندہ۔ اب جو ہے وہ عورت کہتی ہے کہ میرے لیے بڑے صدمے کی بات تھی کہ میری بیٹی میرے سامنے، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں نے اللہ کے کیا کہتے ہیں طریقے پر وصیت جو ہے وہ سارا مال اس کے سامنے اس کو نہیں دیا، اس لیے کہ ہے ہی نہیں یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ پوری دولت کسی لاڈ میں آ کے یا دباؤ میں آ کے کسی کے نام کر جائیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط تھا، غیر اسلامی تھا، اس عورت نے نہیں کیا۔ اب وہ عورت حیات ہے اور اپنے اس پیسوں کو استعمال کر رہی ہے، اس کے داماد نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ چلا گیا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس قانون پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی ول جو ہے وہ تیار کر لے، اور ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ وہ ول بنایا کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔